Ukanya tukani ururakau sarak peharaki kiri paksita murata marka basiraka. Terusuyo aina chau kitaro putsa panyari. Urja kisa tahna chekana Arequipa chekana Cusco chekana Moquegua chekana Puno chekana Puerto Maldonado Madre de Dios tahpacha chekau kitanakanwa arun ataparakta hacha mona sinja tuimampi. Tahpacha mona sinja tuimampi. Hukpacha mona sinja tuimampi. Alukaraka uteja akam sanyata kera hilat punya karaka. Kau cepet yakasu kitanakana hakata septaja humarakasa arun ataparaktawa. TV Perú Ucampirusa Nacional FM Ucata y Piracata y a ti una caja Walharakawa Utaraki Hichak Hantate Yaki Hakakiwa mira Utarepat Harukaja Raisa mira Hankat ese pata Utache Karakani Akaparaka Paikata se Pachao Pampachakanja Alwatu Asatu se Paraki Hilat Kuyakaraka Tapachamurasinya Chimampi Humarakasa Arut Ataparaktawa y a ti una campi Kayanta Pañari Tahna Sulka Suyo Chegaro Puxa Pañari Pusi Sinopharm vacuna Koyara Kau Chakara Kitaira Ukachakanja Hilat Kuyakaraka Ichaku yatia para kitaina. Akuru no kanja, pakuti bakuna konyana kau apayata haraki, walha marca chekau hitana karua, uksaya tata para kiñani. Una pachantina iriri bakuna nakasti ciudad heroica chakaru apayata karagitaina. Kitina kati hilpach kolyuta taibits irnakaf karagitaina. Ukat hupanagar bakunas kenyabatakis apayas karagitaina. Ukan bakuna nakasti chakatas ut karagitaina. Dirección Regional de Salud Taipit Tacnamarcansti atieni Jaraquinoa. Ucachecansti Pusi Sinopharm Vacunanacau Hipólito una no ecollium Taipinsti Chacaragitaina. Amtata Jaraki Ucahanaskinak Togej. Ukamat Hichast, Junta de Fiscales Ucataipit y Atjata Jarakinej Huchanchenetaki. Ukakik para que Huchar Kirinakast y Atjataña Kayanta Jarakio. Ukamat Ketinakas Ukamhanaskiro Juteprej, Ukanak Katjenyataki. Ukamanaxti atieni Jarakina Kunapachantia COVID-19 yang Hausutagisti, Pairi Vacunanakas Purt Ankarakina Ukapachanakana. Lima Marcatpach, Contralor de la República Nelson Shak Ukatoketsti Kananchkarakina. Y Atiata Jarakio, Pactarinakar, Ukamas Sulkasu, Pactarinakaros. Vacunanacasti Punosulcasuyurus Purt Escaragitainoa. Ucansti Vivienda, Construcción y Saneamiento Pectiri Solángel Fernández Cupawachik Caragitaina. Sohta Waranca Sohta Patak Pescatunganitaki Puriata Caragitaina. Ucanagambi Pusi Warancarusti Hitjatayev Caragitaina. Ucanagasti Nairiri Semanau Purt Escaragitaina. Ukchinka Masti Lambayeke Marcarusti Purt Ascaragitaina Nuria Sparch Defensa Taipit Pectiri. Ukachakarusti pakal kuarang pusi patakim sakal kotun kamayani bakunanaka purt eyata karagitaina. Akansti bakunanaka pukat pachau purt asin karak hitinakati sin pach irnakt ap karak hupanakarun hasinya pataki. Purt eyap karagitaino Cusco marcaru ikan la libertad jamás apurimak marcaru bakunanaka siapas karagitaina aka COVID-19 nyang hausutaki. Nelson Chak, Contralor Estriwa Arzul Iraquina. Pataka patunka payani ukama funcionarios en la de Karukiwa y Akata Taspaja, privados ata Ukarakatakeja Hariwa Nanaka Hawakis Haptesa Sidwasaraki. Uchika baja patunka sostani ukama ya Wirapasina Karua Ampi, Sinopharm Bakuna Koyaraka Hamasatu Stapara Kisapana, Achachi Lanakaru Awichanakaru Ukakip Karaki Alchina Karusa, Yakawila Masina Campirusa, Push Aparagitaina Osa Sidwasaraki, Ukamati Kurhama Polisa y Akata Payani. Pusipata kim sakal kotunga pakalkonit kitinakati hanchakapat bakun katokapkataina. Ukanagati athat kasinsti atiani Jarakino. Contralor Nelson Shak hananchan Karakino ukakotutsti patak patun kapayani. Irnakarinakau funcionarios públicos kama Jaraitaina. Ukat maininakasti sector privado taipino irnakap Karagitaina. Ukat hupanakatsti haniyat hataskaspat sasina hanajab Jarakina. Kunati hupanakasti han estado taipinir nakap hepana. Patak patung payan irna kerinaka utharakitainah. Ukat tungkaya tungkanist harus kipap harakitainao. Ukat positung pakal konirust unyaki pasip karaktu. Kunehamat hupanakast irna kerip harakio. Ukat hutir semananakan huchen shatap harakinih. Shak ukamasiatiasin Karakino patak patung kapayani funcionarios públicos nagatstini aquí yatjatas karagitaina tunkaya tunkani funcionario nakao. Hupanak pachasti bakun hakhatas kanyapatakisti arus no kapharagitaina. Hil pachan hanukasasti pektirinham irnak kasino hupanakataki ukamaswila masinakapatakesti bakun hakhatap haragitaina. Irna kerip hatainah hupanakah ukat bakuna yesub hatainah. Ukat hupanakats patung kasohtanist wila masinakaparu wakuna hatainah. Ukat tungkaya tungkanirist públicos ukataipin irna kap harakih. Ukat patung kapayanist au kinakap tulhanakap ukamas apasanakap hatainao. Ukamas kananchas Karakino kwataipitan ni akiu patung kasohtane. Koto wila masinakasti bakuna yasip haragitaina.
La pekel katan stimist karagitaino akunati mairi bakun katokerin sutipasti, janiu reniak taipin sutikatainti ukamas migraciones ukataipin sutikaragitainti. Ukataipin tunka kimsanin sutina kapau pa kutisti kilkas karagitaina. Ukatsti liatun kaniu anja markata karagitainsa. Puse pata kim sakalktung pakalkun hakenakaw kelkantat utkarakik. Ukanakat tungka kim sanik paya kutiu kelkanta sip harakitainak. Ukat mayeris tani utkarakit. Ukat kim sahakik kim sa kutiu kelkanta sip harakitainak. Bakun katokerina kasti hujan chatap haspawa. Yakipan agasti penal taipitoa arktatap haspasasino yatiap harakina. Ukataipin stipana iriri ministra nagatua kanajap harakina. Bakunasti kuna pajanti alata karagitaina ukan arusno kapachana sasinsa ni aquí ulup ip haragitaina. Curaduría General del Estado Ukataipitja Chatanta Weja Lukata Jiwa Chatanta Tajiwa Sasirwa Yatiari Paraki Pusi Sinofar Bakura Koyarakawa Tahna Koyaya Utarja Chakarakitaina Kipka Contraloría de la República Ukataipitua Yatia Parakitaina Uchika Baja Procuraduría Hansasa Procuraduría Anticorrupción Ukasui Kasio Chakatpacha Juparakawa Chatanta Parakitaina Huchawa Uthi Sasina. Su Comisión de Acusaciones Constitucionales Sata Kabachi Chihnuke de Caja Hichurua Aruski Paparakiri Martín Vizcarra Naira Malkutaki Pilar Macetti Ukakip Karaki Elizabeth Astete Naira Ministra Etera Katakiwa Pakanko Chatanta Unakwa Lokap Parakitaina Matapia Parakitaina Sinofar Bakuna Koyara Kahan Chekapatwa Hamasatwa Kuparakaja Katokawa Parakitaina Ukchilkabaja Carlos Pérez Hupawa Akiri Yathatawenja Ektaraki Kimsawa Maitataja Akiri Chatanta Unakatja Kuparakaja Hariwa Uthatap Kaspati Ekera Kamaja Sasina Ukawa Uyaki Tatani Ukawa Aruski Patani Karais Tatani Sasinsa Upaja Pohat Enirakiwa Akiri Yatia Weroja Junta Nacional de Justicia Ukahacha Akanya Uta Taipipatwa Arsuni Paraki Gauchipurikati Akataipinja Iraka Peja Huparaka Haniwa Mailisa Bakuna Kulja Hamasatja Katuka Wapkatainati Sasina Markachi de Katakiwa Hilaja Irnakatayapaja Ukatja Erera Casa Gauchipurikati Akataipin Iraka Pesa Ukata Yakachaka Hidarakana Iraka Pesa Huparakaja Hilja Markachi de Katakiwa Iraka Panyapa Ukawa Wakis Karaki Sasinsa Ukataipitja Hanais de Parakiwa San Marcos Universidad Hachayatiña Uta Taipiro Purchapayari Borata Marca Masinaka Orestes Cachay Rectoro Etripa Ukakip Karaki Felipe San Martín Vicerrector de Investigación y Posgrado Etripa Paripawa Kipka Bakuna Koya Uka Katuk Apanya Patakeja Ukanche Cancha Sepasapana Sasinwa Saparaki Uka Kipkarakiwa Kipka Equipo de Investigación SATA Ensayo Clínico Uka Yat Auraka Utaya Patakeja Uka Taipirusa Chikancha Separaki Saparawa Sasinsa Kanashta Siriparakiwa Urjabati Ma Amtawiwa Utarakitaina INC Hanukaja INS SATA Uka Amtawi Utatainaja Agosto Pasina Pa Waranka Patunka Marana Ukalaja Kim Sakal Tunka Kim Sakal Turi Ukaba Equipo Investigador Sata Hakerakawa Pelkantataja Hakata Separakina Ukatja Eduardo Ticona Kupasti Akiri Sinofar Bakuna Koyanaka Rutata Yapataki Uka Taipirwa Pertaraki Upaja Fiscalía Ukakip Karaki Procuraduría Sata Uka Taipirwa Lokara Kitainaja Ampi Kunara Casa Chejaparwa Lutata Karakina Hadiwa Kuna Pantaura Casa Ut Karakina Tisasina Oscar Ugarte Upasti Opana Yataki Ukama Ertirakiwa Ministro Ertirakiwa Pescatuca Ukama Funcionario Sata Uparakawa Kitirakati Upam Piña Chikaja Irakapeja Uparakawa Katuk Apasapana Sinofar Koyara Kasasin Wasaraki Ukakip Karakiwa Comisión Investigadora Kitirakati Akuro Rokanja Yatata Sipeja Uparaka Kurham Hayat Hata Chineja Ukaraka Suitatas Kariwa
pusi pataka kimsakal tungka pakal kuni kitina kati bakuna kulyana ka hamasat katuk patayna ka kupana kat hayaka sutina ka unsti sasil wasaraki kun haba purisa ya khatap hajan Haniwa pusi pataka kimsa kaluktunka pakalukoni wakunatap hakiti. Oscar Ugarte umaranyat ministro hayaka sutinakata wakunanakat lapipa COVID-19 usutaki utpachak sanija. Anchitayat Hataskakiwa Ukatua Comisión Taipita Fernando Carbone Iripaja Uñijaskiwa Ugarete Hatak Pachat Hakim Sawaranka Pataka Wakuna Yasiprija Sasa Arehat Aneja Hupanakat Hawaranka Pataka Embajada China Chakaru Apayapjana Maini Pa Warankaraki Kaukin Kaspasa Kitina Karus Wakuna Siskiyat Hatasiskeja Ministro Francisco Sagasti Hach Agiliri Malyukumpi sector privado Taipita Wakun Rawita Hanuwalts Awi Arisutanaka Hani Uchakapa Kitsanija Ukamasa privado Nakasa Wakun Rañana Yana Añaplaiku Yathat Asipkeja Jupanakaja Dosinaka Alhainsa Lakirainsa Hanu Atip Kaspati Kunateja Inakiwasa Sakanains Anija Minsa Taipita ministro Hawakun Rañana Payire Lotena Pakalak Pataka Waranka Sinopharm Dosinaka Ares Obispo Loaiza Koyan Utana Ukankanawa Pusi Waranka Pusi Pataka Pusi Tunka Pakalkoni Irena Kirinaka Hapa Waranka Kimsa Pataka Ya Tunka Wakuna Tapriwa Ukatwa Hutkiri miércoles urun Tukuyan muna prija Ukama satak pacha sulika suyunakan kiki para kiuloret abjanija Ukama tak pacha kolirina karuwa kunrañataki Ukat jama padrona sutina kapampi sector público ta privado ta ukamasa independiente sutins ata kolirina karu Gil hatataja ukamasa hanima ine kolirisa wakunrañata hak suskanitisa sa arhats anija Otto Gigovich upaha Acción Popular Taipita Kamachi Chihnujiriwa Kipka Gauchapi funcionario sata inageni negati Hamasata Katuk Patairaja Ustas Patairaja Sinopharm Bakuna Koyanaka Ukaya Hata Winwa upaha Arakine Yahata Sipka Kinyani Hatawist Ampara Nakayan Karakio Ukamatichast Kachat Yat Tarakine Huk Aurunakan Ukatakist Taken Pachat Hatanya Wakisirakir Hanevia Hak Utikarakit Otoki Bovich Kamach Luriri, Kaukiri Nakati COVID-19 yang Kusutaki, Hanchakapat Wakune Sipkana, Hupanakariat Hatanyatakio Peklaraki, Ukatstiki Bovich Huparuste Arcarakiwa, Felipe Castillo, Vicepresidente Ukhama, Ukakik Paraki Carlos Macías, Secretario Ukhama. Akachakan yat Hatausins, Kunas Kanak Hansuyan Yarakio, Ukamat yat Hatanyatak, Kitis Akamhanas Klurinyataki Hamuikan, Hupar, Kunhamat Ukast, Politik Taipin Irnakausin Ukamanaka Hutharak Pachak. Yat hatanya takisti kalyantap harakiniwa Martin Vizcarra naira malkuro, ukakik paraki wilamas nakaparu, ukat sa naira ministro nakaru, ukakik paraki kitinakati estado taipinir nakapkana hupanakampiro, ukat stiyat hatap harakiniwa kitinakati masinakap kambakuna esip kataina, may maragust paksita hichakama hupanakaru, ukat status kipawinsti sab harakiwa, yak hanakampiru hausanyas pakyat hatanya takik sasa. Haust anyakis pa Monica Yaya, ukat akayat hatawinst Luis Solari, hupast agangkarakinya pao, ukakik para kinairak umaraintok ministro Abel Salinas, ukat Manolo Fernandez, huparust haus anyakis pao, hupanagampihas kikusawyat hatapkaraksnach. Carlos Macías hupasti Sarakiwa, Fernandez hupawakunan nagtokahet hatirija, hupas akachakar hutanya pao sasina, kunihamat hupasti laboratorio Farbet ukachakan birnakaraki, uiwan nagtokayat hatanyataki, ukakik paraki hupawak hanancharakina ivermectina kuyawa, COVID-19 kusutakik kusak sasina. Bakuna Koyanakaja Aratas Kakiwa Pfizer ukakip karaki Sinopharm bakuna Koyanakaja marzo abril ukakip karaki mayo paksina karwa porinta dirakispa Uchika baja Percy Medina, viceministro de Salud Pública Jupasti, Hijakuterja, Chuiman Hakaya Karoja Bakuna Koyanakaja, Ustatarakis Pasasirwa Amuy Taraki, y Azata Sipka Kinyani. Pasir Hupanakam Kayantanyak Munap Harakta, Ugat Kunihamati Am Tatakir, Ukar Pakasinya Pawa Kisirakir.
Vacuna nyatakisti amtata harakiwa, Ministerio de Salud ukataipita, COVID-19 yang kosutakisti, hilir hakinakaru karuh vacuna tanixas kanan chandiraki, ukama viceministro de Salud persiminaya hupasti arsunirakiwa, hicha Sinopharm vacuna nakpurinita pampi, ukakik paraki Pfizer vacuna nakaporinin ukampisti, katakiwa vacunas kanexasina. Achoka vaksines pa warangkap ukaw purinirakinek, ukat kasa vaksinarak, kimsa warangkap, yamay vaksinarak, peska warangkap. Hilir hakinakaru vacuna nyatakisti sutinakasti reniek hukataipito absubharakini ukatsti pensión 65 ompe ukakik paraki seguridad social ugankapki hupanakaru ukat vacuna phani nanakatakist aski wakichinyaraki ukanaka ukamati atinyataki hitenakarus vacunasin kaukins vacunasin ukamas kauhakutis vacunasin ukanaka ukanakampist peska warangkap ukhakenakaraki vacuna tahaspah. Viceministro hupasti yatia sinkakiwa, anchit kamasti, patakapatun kafeskan warangka kulirin naka wakuna takiksasa, ukama hichasti, takandir wakuna yatakiwa pokachasip karaki. Kitinakati ukachakanir nakap kupanakarust, takin pacharu wakuna tanih, ukat palya nakaro polisia nakaru karuraki wakuna taskanih, ukakik paraki. Kitinakati Ministerio Público, ukat smorges ukachakanakanir nakap kupanakarus wakuna trakini, ukamanakampist papatak pakalaktong kilatungkan warang, ukhakenaka wakuna taharakinih. Kuna pachete kulirin nakaru wakuna tahani ukatsti polisia nakaru wakuna parakini ukakik paraki fuerzas armadas kupanakaru ukatharaki miembros de mesa chikir katokarina campiro. Consejo de Ministros Ukata y Pitpacha, Chapiracati, COVID-19, Usuro, Atip Hayatakeja, Irtakasipkeja, Jupanakaruja, Kunteja, Hithat, Yatapana, Sasirwa, Amuikip Aparaki. Decreto de urgencia sata la Pekawita y Pitpachua, Ukaja, Hanais Tatakaraki. Kauchapi, Irnakirinakati, Tatakulin casa, Mama Kulin casa, Pachapata Hill, Irnakap. Ukakip Karaki. Kauchapi Tatakulin Mama Kulin Mamarkata Yaka Marcaro Sarapeja, Uparakarua, Hithat Yatareja, Sasina, Hanais Uiwa Utaraki. Edgardo Rebacliati, Ukakip Karaki, Almenara, El Saludo, Oyaya, Utata y Piukitarakarja, Ma. Zapayari, aski kusaka toka urakwa katok aparakida. Posituka dispositivos sata. Ukama wairachi sata ukarakwa katok aparakitaina. Kunyanyata ki yanakawa kirinakaja. Kauchapirakati COVID-19 usunta tapreja juparakatakiwa aski karakine. Sinti usuntataja hakata sepcheneja ukapachanaja ventilación mecánica sata ukasa hadiwa wakis harakinete. Ukanwa sinti askija Sasina Hanash Awiwa Utharaki. Hicha sábado Urutua Murata Hilata Cuyacaraka Kauchapi Empresas Ugarakati Lurtapri Ukakipkaraki Alhapchi Harukaja Apakapcheja Kaukapurisa Oxígeno Industrial Sata Ukaja Uteja Ukawayatia Tayapaja Ministerio de la Producción Ukata y Pirúa Oxígeno Medicinal Sabana Utayapataki Lurtayatakeja Uthaspati Harukaja Hanicha utkaspa uka yatinya takiwa. Uka batwa Kauchapinakati akururakarja coronavirus osuntataja hakata sepjeja Kupanakaruwa yanap tatarakispa. Kasu chakaro porinta pajani murata marca chirinaka Kauchapinakati wakiskanaja bakuna koyanaka ustayaja tapachani perua ukachakanja ustaparakitaina. Uchinkamaja figura sulka suyo chakatpacha pequeña casti kipka balones de oxígeno sata uka samara utaya patakiwa tumbes cajamarca uka kipkaraki lambayeke oyaya utarakarua aptea paraki uyhasipka kiñani Taurun mayaki mayirets akana kasuyo na wakundaña tukuya prihap irina caja pataka por ciento tak pachapadronan kire kolirina karu wakunda priha pusi waranka pataka pakalaktunka sohtani dosinaka tunka mayan kolyanyutanakana pakalko minsa kolyanyutanakana ukakipkaraki pusi es salud la kira winak wakunda priha Piura sulika suyundrakip irina kajasama kenyana kampi balona nakalambayeke kajamarka ukamasatumbe sulika suyuna karula kirapjanija ni apataka cilindro nakana sapurun pokayapjanija ukatwa norete pero suyosat koyanyuta nakaru ukama COVID-19 usuru atipjanyataki apayasinija Hichakamaja piura suyuka suyuja
Kimsa samakin ino kirina kaniwa. Sullana, Huancabamba, Uka Masase, Chura Mareca Nakana, Uka Kipkaraki, Pacalco hizo tanque na casa. Yungay provinciana, Mama Chacasamacan ino Kereja ino Kerkaltriwa, Uka Macuna Imana, Ancashinas provinciana Carula Kirapjanija, respira Yungay, oxígeno para Yungay, Ukam Sotist ata asociacionaja, Pusi pataka waranka sulisa samakeña ino queriña pataki aptapi prija, patunka pusini balones sapurunsa poca y apjanija. Wanuko sulika suyun rakip irina kaja marega chirina karuhani kolake iman utanakaru bono sokta pataka kolake yanaptawi yatiwinaka mayiña taki sarap kamtisasa anija kitinaka teja cuarentenata kolake patsa ainashtata hupanakaru lakirit aseja. TV Perú Taipita Machak Amtatanaka Yaka Priwasas Uñastayanija Kunateja Haniu Kolaka Imañutanakan Hakolaka Mayuinakansa Haniu Sek Entasipgiti Hupanaka Hatak Pacham Tatanakaja Yaka Sipkakiwa. Taik aukira kataki ukakip karaki takini pitakiwa akiri ya tiaweja porata hilata kuya karaka urhabati COVID-19 usoja iskawa warakaru ukakip karaki ahuna karuwa katut tarakis pasasitwa ya tiare karaki ambe urhabati patakatja pescatu kadiwa akiri usure paspaja Instituto de Salud del Niño Sata San Borja ukacheja ukitaroja iskawa warakawa ahuna kawa puts aparaki akiri usumpeja sasitwa saparaki tunka payalita tunka pakarkuni maran kamawa purinta paraki chekapa pachati kurhak pacha y ajatasip kakiñani Zapakuti wawanakampi ukamas ahonakampisti aka COVID-19 ñan josumpi subharagitaina ukamas ni neumoni jamas churkaragitaina kun jamakatains pulmonapasti uxti jamokanakatun japharakina Instituto Nacional del Niño Taipina radiólogos irna qirina caja Akamakaragitaino mayiritunka peskan maran wainan pulmonapaj. Kuna pachanti neumoni jamas akanyang josuta katkataina ukapachanakana. Kaukanagati laram jamas unstan karak ukat chokan jamas unstan karaki. Ukauhitanakau janisti kust atakaragiti. Ukamwa akanyang hasti janik kust aikaragiti. Usun tatanakast hit hataskakiu, chikatan impirhamau hit hatarakir, hilpajast kahowainanaka parakiu, tunka payan maranit, tunka pagaljon marankam. Instituto Nacional de Salud del Niño Chacana San Borja Marcansti Niaquilia Tunca Usi Quiñanacansti Usutanacasut Caragitaina. Ucansti Hilpach Ajonacausup Haragitaina. Ucat Hupanacasti Janiu Auquina Capampisa Hatasip Caragitainti. Ucausutu Alita Taincama. Senti usun tatanakau mantanip harakir, senti usun tatapgeo. Ukanakast, yakisi apharakito, hichamarans pusitung sohtan wawanakau mantanip harakir. Ukanakast, patunga kimsakalgonikio, utanakabroj kut apharakir. Qollirina kasti uka qollañuta taipit aukita ikanakarusi uhapkaraki no aguawanaxti ya kañataki. Uinjata pjañapatak kunati hichurena kasti para que nakanuasinti ñanqsti katup jaragitaina. Ukamkik paraki yatia pjarakin e hojasi pjarakin amparanaxti jari sipuniñataki. Mascarillanax uchasiñataki. Hayan kañataki ukamas utar qhepar tañataki. Ministro de Economía Jorge Aptaca Hurakata Ministro Etereja Hilat Kuyakaraka Ipka UNP Taipiroja Patunka Paranaca Jortimoa Panaja Ukaja Uyakip Ata para Sasid Wasaraki Uchinka Paja Alejandro Inda Cocheo Paja Skia Tata Tarakiwa Jorge Aptaca Hurakata Kamachichi Jogaya Uta Taipizza Hukampi Aski Abuikip Ataspau Sasid Wasaraki Uyasip Kakiyani Economía Ministerio Taipitsti atiap harakinoa, uñano kap harakitainoa, ONP Taipirusti patunka maranakat sapisiki mirinakataki. Kun hamati hupanagasti janio kolakena kap subkaragitainti. Alejandro Indacoche, economista si kananch karagitainoa. Ukanak toketsti aski uñano katakanya pataki. Kauka kolkenakat imasipkan ukanakat hamarakineu, ukamas naira kolkenakampit. Ukatsti arsus karakin kun hamati Parlamento Nacional Taipits aruski patakaragitaina. Ukato kanakats kuspach uñano kapjañabatak pekanjawi Taipita. Ukair nakabist Ministerio de Economía y Finanzas ukataipit uñeña paparakio ukats tunkapusin warankap soles kolgeu irakaparakinej kumaraintoket ukanakast askipach uñekipaña wakisrakej kunihamatejan kolgenis uñehasiraksnao.
Economía ministro Waldo Mendoza Arjatanis Karakinoa. Haniti Kaukti Mapjataina Ukarjama Karakispa. Ukatu Kanakasti Kunjamati Wakis Karak Ukarjamun Jatañapawa Sasinoa Amoy Karakina. Ministerio de Economía y Finanzas ukataipitz askipachau chikit abharakinej ukam uñeki babharakineu kitinakat ministro jamabki ukamas kaukirinakat kunas katokapkan hupanakaru. Inda coche arsus Karakino o conectoquetsti punto para uñano Casiñapataki. Economista Arjatanis Karakino sistema de pensiones ukanagasti kitinagati manis tijiliri pekenchawi taipir ut habharagini. Hupanagasti amuit abhanyapataki. Ukam kik paraki ulupinok Karakino. Kitinagati hiliri pekenchawirus purimonap karak hupanagasti uñanok abhanyapataki. Mirta Vázquez Upaja Camachi Chisnujeya Uta Taipirwa Pektaraki. Moción de censura Uka Utañapasa Silva Sabje Ukaja Haniwa Ut Kaspati Ukaja Hani Puriwa Hauchasa Aski Kaspati Sasilwa Saraki Utkapayani. Kamaja Janirahuama, la mesa directiva Congreso de la República Taipitaki Haksuñataki Utskiti, Mirta Vázquez Parlamento Tap Irija Ukamasa, Haniukunas Utkiti Sasa Kanainst Anija. Kilpachaja kunas mesa directiva ro haksuñataki takasipkakiwa akir ist awinakaja zapakuti ukam haksuñat luraseja ñan kauspachan luratanakapaja haniu askikiti. Ukamarjamawa Vázquez hichaqepa urunakaru amtayija yaqep kamachluririnacaja maija osaranakapji ukatja ukam saranakaña uñija sinstijani ukaja mesa directiva Irena Kawiparukuna Hanwalt Awitza Ukamarjamau Haus Añmuna Sija Ukam Aresutanakaru Zapakutiza Aresuñatakipuniwa Ukam corrupción Han Utjañapataki Nanakaja Kim Satunka Pajsin subcomisión de acusación Niasa y Nostrosa Ukamasa CNM Akiri políticos Cotón Catapata Pusipataka Kim Sakaloktunka Pakalkoni funcionario Irena Kirina Kawakuna Nakatama Comisión Yat Hatawi Yatunka Partido Nakatau Ut Hatayasija Ukamasa Somos Perú Ukakipkaraki Partido Morado Tahak Susin Sanija Maritim Vizcarra Iriri Hachahiliri Malkuja Akiri Huchancha Winakapata Parlamento Taipirusa Purita Patja Haniu Irena Kawinkas Patisa Sakanains Anija Haksuya Sispawa Kun Luran Munchik Anchita Maritim Vizcarra Haniu Ex Anyataki Utkiti Ukaja Kunanakas Misunchini Ukataniwa Edgar Alarconta enriquecimiento ilícito Taipita Juchancha Tapata Ukakip Karaki Comisión de Fiscalización Ex Irjamaja Vázquez Kanains Aniwahani Uka Taipina Kaskaspati Mas Token Hakititija Amchija Uka Koto Kamachlurinakatja Anchitaja Unión por el Perú Uka Usasa Ars Anija Pfizer ukakip karaki Moderna ukataipitha Sudáfrica taipira tokt katainaha coronavirus usuha ukatwa kana istani paraki kurjaba polise yat hatasiptakiyan. Laboratorio Nayat Hatawiha Anchit Kamahahanira wa Sudafricana Casta Castañan Kausuru Atip Hanyataki Utkit Sanija Pfizer Koyan Utaha Wakuna Pajahaniwa Akira Machaka Sepataki COVID-19 Usuta Haniwalkit Sanija Ukamarejamaraki Wanova Bakuna Irena Askija Kunate Haya Tunka por ciento Nyan Hausutake Huali Usiwa Sudafricana Casta variante Takeja Haniraki Ukikipa Kitisasina Hanaist Anija Moderna Sojta Kutisa Anticuerpos Taipita Pisip Tatawa Castanakataki Sudafricana Sasa Ares Hija Yat Hatirina Katakija Machaka Castana Kajanyan Kausuta Yaka mutaciones Yaki Siñausiwa Ukawa anticuerpos Haniukatok Kaspatizasa Hanais Anifrija Nyan Kausuro Atip Hanyataki Yat Hatawinaka Hasaretas Kakiwa Ukatwa Koya Inoker Utanakaja Machaka Castanakataki Sepanakarusa Atip Hanyataki Irenak Asipkiwa
Urata barkabasiraka kurakara wayatia urakaja hiwasaraka wakichawi taipipacha hichaja Nadieska Ruiz suparo katok tapanyari urasqa llaqtamasykuna Nadieska Ruiz payman kunan tutamantapi hap'iqaykusunchis ñuqanchis willakuykurawan hinachu manachu panachay Nadieska sumaq punchaykachu qanpaq. Sumaq punchaw turillay Walter Escobar imaynallam kachkanki. Allillami kachani qani panay. Ñuqapas allinllam turillay kusapuni llaqtamasiykuna imaynallam kachkankichik hamkunakun. Panay Nadieska achkatachu willakuykurata q'ipiykamunki manachu. Ari achkata qhipirikamuni turillay. Chikaqa saqipusayki paqarilla tuparisun panay. Tupanakama turichallay. Ichaqa ñuqanchik willakuykunawan llaqtamasiykuna ñawpaqman hatichisun. Hakuchi.